बांग्लादेश में आखिर क्या हुआ था? क्यों एक हिंदू युवक को इतनी बेरहमी से अपनी जान गंवानी पड़ी? गुरुवार को बांग्लादेश के मेमनसिंह जिले के भालुका इलाके में दीपू चंद्र दास नामक एक हिंदू युवक की बेहद नृशंस हत्या कर दी गई। दीपू चंद्र दास एक कपड़े की फैक्ट्री में मजदूर के तौर पर कार्यरत थे। मिली जानकारी के अनुसार काम के दौरान फैक्ट्री के भीतर किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद कथित तौर पर सुरक्षा के नाम पर उन्हें फैक्ट्री से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन बाहर निकलते ही हालात बेकाबू हो गए। उन्मत्त भीड़ ने दीपू चंद्र दास को घेर लिया और बेरहमी से लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया। इस अमानवीय पिटाई में मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हद तो तब पार हो गई जब मौत के बाद भी दरिंदगी नहीं रुकी। बताया जा रहा है कि मृतक के शव को एक पेड़ से बांधकर नंगा करके आग लगाकर जला दिया गया और जश्न मना रहे थी। एक हिंदू युवक की निर्मम हत्या के विरोध में असम के धुबरी जिले के गोलकगंज में जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। राष्ट्रीय बजरंग दल धुबरी जिला की ओर से गोलकगंज के विराटनगर चारियाली में आज शाम एक विरोध कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस का पुतला दहन किया और बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बांग्लादेश सरकार हाय 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 जिहादी मुर्दाबाद 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 जिहादी मुर्दाबाद। इस जघन्य और दिल दहला देने वाली घटना को लेकर गोलकगंज में राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखा गया। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश सरकार पर हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा में पूरी तरह विफल रहने का आरोप लगाया और दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा देने की मांग की। न्यूज डेस्क रिपोर्ट एनी टाइम्स 24/7। আজি আপোনালোকে সবে জ্ঞাত যোৱা 16 তাৰিখে বাংলাদেশত দীপু দাসৰ নামৰ এজন আমাৰ হিন্দু বন্ধু আমি আজি হাৰাব লগা হল। জেহাদীৰ আক্ৰমণত দীপু দাসক ফাঁসি লটকাই জিন্দা জ্বলাই দিয়ে জেহাদীয়ে, বাংলাদেশৰ জেহাদীয়ে। এইটোৰ ফলত আজি আমি ৰাষ্ট্ৰীয় বজৰং দল ধুবুৰী জিলায় আজি আমি জেহাদীৰ পুতলিকে দাহ কৰিলোঁ আৰু যি ইউনিছ তাৰে PM আছে বাংলাদেশৰ তার প্রতিমূর্তি দাহ করিলে আজি আমি রাষ্ট্রীয় বজরং দলের এটা দাবি জানা আমার ভারত সরকারত অতি সোনকালে যেটো আমার অপারেশন করেছে সিন্দুর এইটো অপারেশন আমার বাংলাদেশে হব লাগে আর বাংলাদেশে যেটো বর্ডার আছে বর্ডার গেট খুলি দিব লাগে, তারপরে আমার হিন্দু আমার ভারতত আনিব লাগে আর যাতে যি জেহাদী আছে মিয়া জেহাদী আছে বা ইসলামিক জেহাদী আছে তেওঁলোকক বোমা দেই উড়াই দিব লাগে। এইটো আমার রাষ্ট্রীয় বজরং দলের আজি দাবি। জয় শ্রীরাম। যোৱা 18 ডিসেম্বরে আপনাদের গমে পায় আমি আমার এজন হিন্দু ভাই দীপু চন্দ্র দাস ইহঁতক নিৰ্মমভাৱে যি হত্যা কৰি মানে গাছত বান্ধি জ্বলাই দিছে, তেখেতক আমি ৰাষ্ট্ৰীয় বজৰং দল ধুবুৰী জিলায় গৰিহণা দিছোঁ আৰু বাংলাদেশ চৰকাৰ ইউনিছ চৰকাৰক আমি সকীয়াই দিছোঁ যে আগন্তুক দিনত যাতে আমাৰ হিন্দুৰ ওপৰত এনেকুৱা অত্যাচাৰ কেতিয়াও নকৰে আৰু ইয়াৰ যাতে উচিত তদন্ত কৰি দোষীক মানে কঠোৰতম কঠোৰ শাস্তি প্ৰদান কৰে, তাৰ বাবে আমি দাবী জনাইছোঁ বাংলাদেশ চৰকাৰক। আমি ভাৰত চৰকাৰকো দাবী জনাইছোঁ যেনেকৈ পাকিস্তানের উপর আমার অপারেশন সিন্দুর করলে বাংলাদেশের উপর এনেকুৱা এটাক হব লাগে আর বাংলাদেশের পৰা যিবিলাক আমার বস্তু আমদানি রপ্তানি সব গেট বন্ধ করে দিব লাগে, কারণ ইহঁতৰ পৰা আমাক কোনো বস্তু নালাগে, আমার পৰা ইহঁতে বস্তু নিদিওঁ। তেতিয়া ইহঁতে গম পাব যে ভারতের মানে হিন্দুক বা ভারতের ওপৰত কি কয় অত্যাচার করলে কি ফল পাব পাৰে। বাস এইখিনিয়ে।
Anytimes 24/7. Your news, your voice.